Niwandika mkaudunga mpango hanyu wa hensi ni mwanansi ngamjozi di unsamihi emana ye direct ikupeha. Alors Hamadi Limjoua ngamjojo ampare armai 07 58 47 43 02 ili mrenge funvu Yemadia Léo tournante ou tourmente au Comores ri ndasini mwananyasi Ahmed Burhani ho maore ngaruhishilia au Ahmed Burhani wananya masua hontu mchipara umrudisho wakati itemi ya leo tournante ou tourmente hao tournante ou tourmente au Comores de hal d'accord baba mtando ngoe manta nesela kushizo similani mtando ngoe aba ibeba ijanjema wala kala munreria tournante ou tourmente na babo maintenant on ijanjema quelle que soit une situation ou quelle que soit une formulation et débat ça est comme les tournantini wa ukota wezi kesi zilisiha yani ini limit ala mausus ukatolo wa daraja watafanya jao wazira tu endawe na tao donc on fikra ba itulaf yo sibof mana kasuku rakomana tamemo mama sharia ijaba lazima kana tournante na autonomie ijetendesha loi déjà avant leo watafanya compositionnisme wa kite tarehi wa kite sharia babomi tlaurongwa ba narwone tena date tournante samba hiyo ikesha sababu relo anarafikana lazima uone maana imana zimana ana soa au pluriel zimana za tournante leo yani tournante leo wangu leo waja watawa yenyesi aba wale tournante favoriser clientélisme indi yangu deao ili tungezo kumokesha lambe iyo mwana argument sur bale de raisonnement yenyesi aba fait un raisonnement simpliste mana kumura ngwe umba tant que si sikra baina ma yadira abaini nasaba inama abaini nasaba exactement basi réaliser imakun na mitane tournante so paramba wabaki mahashirina ya kama komoka ka ama tournante na tamu rakos para ozuzi dozoris para oleo nebukana ne nti ozuzi emana tamu zagete aleo donc wani pita wako akize trop facilement tournante ambayo ni azingia pia tamu zake je pense amba ustaarabu mais logique ici pousser plus loin raison elle est vraie cause mana infini si après begi mana infini amwensi atu walota bien sûr kama hiyo débat na mitsina shaka amba amo engagement kwa yao wasukuto itia baba wana kutana na kinishe wa vidole wamba pour des raisons opportunistes watawa kize aussi facilement wenye samba mbozeji pia komori so sere sababu ya tournante nwanda ma atijao yo zona kursi yo simplisme ili wabakaisi saidia tarehe yetu kasi saidia utalazu za maarufa itajue so kazaidi kazaki kumora ese ngela amwe tournante na yese abaloba ni tournante d'une manière générale au tournante 2021 ni ngomba ya Shinzwani au tournante 2026 ni ngomba ya Shimwali au 2031 ni ngomba ya Shinjala ini manayo chini tournante ini isaye sa hanati waba neka tournante ya zonazo parla na wao isaye sa mpeyo victoire ya sharia ya Komori yani wa Komori wende wamwambia salama akaitokiri ambale rafa ya sharia la ujani au kila ya watu wasubu de selon leur volonté et mana tournante vini yoni tafsiri ya anda tafsiri ya vidi isaye sa mbale wa Komori wa inajiana tongo wao respecter alors le respect des engagements pris le respect de la parole donnée mais vraiment tafsiri yara uiturera isaye samba wa Komori ne kawa pare tournante 2021
2026 2031 isaenza bawakomori wasirongwamba sharia de la dunga na babo mkatsozo na buste sharia tu halino halata manapata ba ku pouvoir de isaenza tena kama ukado wangina amba babo wakomori wa maswa pia leo adiana tongo wafika na tongo babo wasistegiana leo bani santima ilo damu stress na baba tilala Toibati. Le moment doit faire ce qu'on a bawana nguvu na mimi sio bawana nguvu parce que nous sommes en train d'imigrer. Wasona ba wafanya passage en force de banu mzwani ngazia mwali achambia bajero onaye achambia ba wale kawa ani wa mwana nzona soma baje wangazia wale kawa respect alhamdulillah wangazia pia kawa chalo sio kitamba hiyo nusu angazia ndio tuna wanzwani na wao wasikana raison warongoe ama bale wangazia kariste unaona mwana kwamba wangazia kariste maana wasirre ndamba waswa titi wasirre ndamba waswa kwa urbanzi no wanangu wasibira de hiyo il faut créer un précédent wantika wazaliza il faut créer un précédent yani il faut mener la confiance il y a quelque difficile hale raison la saipaka c'est le montani longoe donc il tourne en 2021 wapasa yenzana huyo warwata maaha mataiwa mujira ba tourne en 2021 tourne en 2026 tourne en 2031 Bebe wama tafsir tena ilamba itufai batazina zrongwa yani itufai kama wakomoro umano sema zua nangala makarto para mwana msuani mustara murana azali asina rizati komori wanekana na tambu zayo na amitale zira sana mwali rasungu wa imana mwali nebda mstarabu asema baati komori Waibratama mitano remedatisha wasoma na mstarabu asoma baati komori mana clairement des idéologies watu ajeza mbaye champion ajeza mbaye de mwezingu na wanda wae ainawa komori keso kanti nede samba komori keso avancer donc wani tishime na avenir pie tafsiri unatini denzana grava mba fanya attention susu anwa kwa sese waelewa mba yani zitafsiri zilumoni maituna titi on doit faire en considération, on doit faire un itari ja péqué gravement. Ça vous c'est le niveau, on va les tourments. Mais quand je parle là, il tourne il voit problème. Quand on a un système parfait, et en toute sincérité, dans Wandan, dans Wamoja, à Kwenu, on peut voir qu'ici, Wasumana, Wakati, Wai Hadisi, Wai améliorer, il y a pas de temps pour ce qu'on ça vous c'est le madame. Na hiyo ndio lazima kila bongo wangao wa kufanya bila data kuangalia waikolisho ameliore ile mata faransa wala prene republique ta l'autre sur l'autre aussi c'est que république au ça et sana de kwamba wapuvoro kwamba tunatu bovu lazima ni riul akasema c'est les mêmes ressources au kwamba tunatu njema et namna ya njema effectivement mais quand watu wafanya mzana swala lini lazima kutoka conséquence d'ailleurs tono tikabo sana ni quand je vais continuer on va kwenye samba ngatija deja wambora kwamba bali renda 2021 wasona tena rapara na ketu ni wanataka kwa roho maana sini maana zaga sio kwamba ndio ya chance za kalima ni tuna difficile los ala haya nikaza leo rangi kama ama mimi bilabu bali wanzwali kamion tunakoroma leo na rwadishi na mbisha za rangete ta 2060 wasi sikursori ndo rangete ta 2100 nilosu ala yani so taamu siko kata mana yetu ashumaroka akili nani sikira ba na mwa azai na kisho kugura helo economic skill isiasa skill wani tisi skuli abai pasa na force ene kezi ni tuaji abai tobira mwadi msiri ya makaito bila mwadi msiri ya makaito bila mwadi hata jamii serikali 2026 wamwado za kwamba India tukakiri sofaya sisi yani fikra bakwelo harma turman baba mita urongo hawakapita amba ya muhimu azala kwa masharia au ya muhimu wasu wa komori remsi azaleka sana masharia dewa mtina shakane kongo yo question wakati de effectivement tournanti inga ma tournanti à quel mana kasuranti eska nyuma
D'accord, marhab. Mwanama Ahmed Burhani ho Maori. Nakuta un jouet à quel moment doit maizimba komoria tungiar na tourmente. abatoni wamensikira wamundu gamamba alisiasa ya Komoro Rambale kana illusion effectivement mana sambe wano delita poroka chaud pour wami shoneka komparada tunzambe wami wakati okutuzo wase rambo ezabilamba na antiséparatiste na unioniste d'ailleurs kati yeze mabakasio karakuja mundu watu zwan wasika memo mwanzo combat donc wami skama illusion ba quand même Komoro qui par stabilité on a malin et ça ça partisan wa système ini et dès l'instant le système ini j'étais chez la loi il faut la jurisprudence chez la loi wami tunaona ça c'est la règle sinon les majorités yani wami tumeza marangwa zalaja ba ndio zinazasumenya complètement waka problème avant à propos et tournant dans nos pièces il fallait prendre wakati mais sinon on va corriger et les manaba on a loupé le coche en 2015 et ils vont vraiment déraper avec Azali, Manentini, Manawaye, Askati d'inscrire dans l'esprit et respect des institutions, yani à casser les institutions, à casser la démocratie, à casser la justice, il a tout cassé, y compris la religion. Ça vous suivez, il y a des gens dans donc, encore une fois, on se renouvelé, appelé à Mouamaneka, Ramachia Koulou, il y a un principe, ça. Mais quand c'est il y a des mousons d'Ili, quand tu respectes les règles du jeu, il va partir de votre match. Mais quand tu joues, quand tu respectes les règles du jeu, Masalan, Roma Koulou aussi, des Haoumou, Naïchiswa. Des exemples, on va à se voir dans des Haoumou, avec un chino de Aïe Tanguay, Amaïka, Adversaire, amenacer Nanyawe, on va au jeu. Il y a un jeu, on se fait ça pour les Azali. Mais si quand on a appris à Bobo, il a tout les cas d'illusion, à petit, ils sont corrigés. Avec Azali, ça ne parle complètement qu'à se respecter aucune règle du jeu. En dehors, il y a 10 jeux. Donc, si là-bas, Rango Azali, j'ai des choses des avenirs. Complètement. Je ne dis pas, pour Yaka, on nous meilleur. Et en tout cas, déjà qu'il y a une stabilité, comme ça, il doit vous dire qu'il y a des problèmes économiques, on doit débattre, on doit jouer à l'orientation, on doit voir qui a les meilleures idées et tout ça. Quand on parle quand même un système qui était en voie de. Quand on parle quand même de démocratie, des institutions à aucun il fallait les compléter, les consolider la démocratie, il est joué par tous les voies à ce niveau. Je veux s'attaquer aux gros problèmes, des problèmes et des défis et développement socio-économique. Azali Aja, même si on compare un cochon de comme sur une famille, dans un magasin de porcelaine, il a tout cassé et pendant ce temps, a se chanté, Gwena Baru, c'est dans ma émergence. Dans mon cas, vous faites sur la là, ça va de Bamba. C'est pour vous dire qu'à l'Ivaka, jusqu'à qui a si, on voit qu'on a pas qu'un illusion, malheureusement, les améliorer. Et Azali, disant, Ambarata amélioré, il est en train de tout casser. Voilà. Ok, merci beaucoup. Si on est comme Maïs, mais le moment il y a pour moi. À ta famille, Azalus Manisa. Mura, Azalus Manisa. Chiswa, Manisa. Kartio, Manisa. Ce sont des faits nouveaux. Ce que la proca n'a pas Komoro, madame, tu vois. Maya Olonayo. Des Zambia, Komori, Kukamba, Parama. Fami wasimana na uzono fete amba azaliwe zokamba no bana taje hamwe harusiafu au Qur'ani ya mufurafu na wanyoka aswete aja ce qui est normal parfois na ouais pour des raisons politiques haukamba asaha ajwe carte de légitimation ouais zongia donc ça c'est grave Ok. C'est grave. Marhaba menji mwanama Ahmed Burhani ho. Shukran. Ewa marhaba. Ok, Lukmana Mada. Ouais, Irika Wamujani Mwananyasi Ahmed Said, plutôt Ahmed Burhani Maore, Hene Naonesa et Raayahe entre ye Madia Yahosi kwa leo tournante ou tourmente aux Comores.
Imwananyasi Ahmed Burhan hindi na urone saukana hindi na utoira ayahe haurone saukana hale pendant he tournante buka une certaine stabilité bei kwa ikagobo sha buka une certaine stabilité buka ze moyen ya ushinda wandu wa regle tir hauka buka epe buka umwishiliano wa hezisiwa lakini lazima ke ils aient problème de fond lazima ke zisoulever à un moment donné ça et deuxième tour ya tournante il posé problème et que remet en question les agissements za président kao do lio abasa anjuenda na hamba ukana imwananya si swali Said hakanzi habo kana certes ngabo pendant he tournante ngabo pe chaque partie développement yot kanzani monese ukana bani problème en fikiri en fait yo dira ai et hangu ça n'engage que moi en fikiri ukana il problème c'est que en majeure partie au winji wa he maraisi kao wabiri arme tournante au winji wa hao wararu winji wa hao buka hama assimilation entre les présidents de l'Union les gouverneurs de l'île les présidents de l'île kato kondo kamba président na mbikane gouverneur wa he shisi wa mana Henry leweke président de l'Union nge mumali yabo wandu wa mali wambakana ezinu inde hatu kai janzuani wanzuani wambakana ye ezinu inu de hatu yani ngwarenga ye président de l'Union wa assimile kaula des gouverneurs quand il se permet heni bandongo wazifanye donc afrikana yomengoni mweze ndongo ikao itongeza ensia ye tournante enfin yo des effets négatifs kao itongeza ye tournante keja shinda ya dunga ze sura ya ikao deheli wandu wa kauzi linda et que bien entendu on doit fanya examen on fanya correction ladimuke bwana on doit fanya henishisiwa sharuma ladimuke on doit jiposer ma question ili wandu wajue zakiri ni zatsukiri ili wandu watsuje ezakiri ni zatsukiri wa rectifier izjo mkinishiha au hawa henti isto mkinishiha tournante ou tourmente au Comores ngarjoni saukana samahani tournante ou tourmente au Comores dans le sens où rio ne passage en force entre il a rakahambulo kana kurukuru Riro harma e cour constitutionnel ija supprimer wa ngarjo kana e cour constitutionnel inu kurikao wandra kono me wa heni vamana ngabo président de l'union ngabo vice président ngabo ma gouverneur ikao wo heni mrioto wa wandru wa ili wa kenti ye cour constitutionnel wa wandru ikao wa kenti uangalie ye la constitutionnalité ya he ze sharia wajukana est-ce que sharia shinu ngeshi lolana ngeshi respecteo e ma kalima ya he constitution yode hazi handani yode hazi yode fuvula handani la he cour constitutionnelle wananti wa Komori la dimumwelekana e cour constitutionnelle iyo ngio indépendant Yogi indépendant des cours suprêmes, indépendant des organes judiciaires. Salam alaikum, gan hadisi minado. Salam. Mana mame dingar wishiliao. Misanzani ulizio upande wangu kaya ndani kinyumene tournage. Parce que l'angalia moyen mezi ema komena mitsano ya jainu edekafanyishia izidi zenzi zabira pia momenyefu arma wizi arma corruption arma mavwandilifu anezishiliza ema kumena milia tabdala ema johari na takina wa parce que wambo antukar ma 5 ans mingamro shaka banzarangalie kabatsi ranzi de azali enhuja ya mwisho kililu wandu waishiria ukayana ni hensi tarehibano horoha kabatsi abo banzarangalie babioni ngoni mze johari ahansi ambabashe udakazara bila saya mfano la istadila rais fulani afanya bajest ahansi haroha shahar mai turnatinu dizo kauka wayuzanisa yabo haini wakati
mama bala narvezer singani rivezer ngeni chuka urenga parce que d'ici 5 ans kabati virgule ngaro hao alafu ani ichongeza kabati mashindano ya akli kabati mashindano ya ufanya njema sha ongo shindano ya hula bandu ya hula du coup mimi ngamremo surtout ya fedaitor nantino kaya kaijarnika mafunvu ani resultat njema armaze 15 ans zin mumwe muono kaya redi atarma wakati zenzi zabira tuvumbwa yenzi kabla ya leo ani ngundo mrutu tuanzi hali sinala hae nge obligé ya rumengukao nge na daraja ya haju hanae parce que inde ya hatu ranzara kujanza inde hatu ulambikao hata ani wanshiwaze barua wanshiwaze rapport sha ani omsacha wongo parce que ola manyanya mdu fulani ola hajongango mjini ministre fulani ola do yani dadi ya gazeti ola ya mali ya ola lafu msacha hanandi yo franchement Tornantino kaitsina tarongo inika uja iwalisemba hindu watichi wa galere kuria bidiwa fanya mkonsi madeli zakaya kaleo que le meilleur gagne chat ces postes clés joduga panda président de l'union il a zisiwa zinroachi bon yo des propositions mina ifanya wala tusamba kayo 100% yo de njema chante de la petite bila na mfanya mwaze 15 ans zin ya ukaya et bilan négatif on doit savoir les cas stable comme déjà stabilité ça bien rare parce que et ni ça va changer régime au jaro hombi parce que tu as des accords de karma d'administration supérieure mwanama oui samahani tikaanza nozi suala parce que hamba ukana par rapport nizezi zavira kabla ya hizi tournante ze 15 ans zinu ye 15 ans zinu ibali ya angarjomba kanabise ufujara moi concernant la corruption concernant omnyanya concernant mavwandilifu na ndongo zinji est-ce que wewe mana ngaramba ukana ye tournante inu mimi anjomba ukana ye tournante ili ni considérer hama unumko ba sisi wanaja musisi en l'occurrence wanduka ngwana ze place ze pouvoir politique odwa jola dimu wa donner sens ya he tournante mana ye tournante irone saukana hini shisiwa ngiashanzao shiji tenge ngiashanzao shiji rume ili hindri ili yeze administration zike karibu ni mwananti mkomori ni mwananti kangu yenshar mashisiwa fulani tishartukana mwananti yale mashisiwa shamari au shinsiwa shanzwani paka ya jengazi jangeja yafanye extra au paka jengazi jafanye passport yongo zifikirije ngono kana keriza mazahali hau keria basa enfin bai kwanga boze bien sûr ze lacunes zilio ne ngarjoye eta ya hinti ya tulio shawungwa bukana toujours keriza mazahali hau nsu ani yaboni pose question sukamani tibo question directement chat kanzana dukaya yewewe ma sœur Toiba ngono kaya armaze 15 ans zino ze solutions ze problèmes je résoudre non au contraire parce que Rikabano rahai turnatie jaja skopa shia majapawa somaza yasini ataranjia mali eske turnati ija zengozo sebadiliha Rikabano walonzwani ngwangu huyo wajamoroni wala la 2 semaines wafanye passeport et turnati ija eske zibadiliha Rikabano wakumunga zichani ngwajamoroni wani wajafanya wanandogo ikao ijubiji wafanya armaze region za hao wasahilishiwa est-ce que turnatija zengozo zibadiliha suona tambango ya badiliha bo mwana mshwangu suona hata mimi suona tuka abujua ndo ya baneleze kazi badiliha sa ngamtsongo na ukaya walonzwani wachungujwa simoroni wajala la une semaine wala mwandu sao wafanya ila passport wala shakabati namna ilo etunati o yakamwali ntswamba mwali shestiti wa facilité wa wanangongo sawala ikawa bahayino kwa na souffre ça et ça on regarde même photo et les Foucault zima lio armé pour mali na 1960 de lio tampa kaleo et avo tornati ijana faida hindi chanzo kanzanabe et donc tu connais ça c'est tournant mwana wanadamu wenza fikra njema mawatwania maserieux walona hamu ne ntisha tournant na wala avec le tournant mimi fikra yangu Ok, non, juste ce qu'on les okana en fait, valet tournanto, il y a kayaone, ça y est, armé, il y a constitution, il y a kaojayu,
les accords de Fombonili akaonesa ijenjie constitution yahe tournante yakauja ihensi ye tournante ndio nakaonesa ukana ye constitution ya 2001 kaionesa ukana justement ukana heni shisiwa shijitenge yabo du moment kan heni shisiwa ngeshijitenge yabo bien sûr ngesjoji developer namna shijona masula selon les gouverneurs des priorités za hizo ajo uziona masula malheureusement amadeli na hambia ye tournante hiyo wanadiamu amadeli wazone saabo wanadiamu kwa jadone sens ya he tournante namna ya joladimu ke idoneo exactement ni hilo les textes ngizo yabo c'est problème ka s'appliquer voilà c'est ça les textes ngizo yabo ikakweli wanadamu wakaudunga ile texte wafikiri afikiri tukafanya amba changement ala kulika même shawana ukaya henisa ya enza haja shawana ma gouverneur hawana maraisi wazisiwa wakaya makatarani henisa wahaja 5 mois ena après ngoshemeza ukaya banoda nchunda talambenda bijini hunde ya usijami nifanyeje banutskansana ngani photo qui prove ulosha babititi mkababo ono shautsira deka kutsulata ala banus endongosi de ces textes amadil naambia ces textes zonizo yabo banota yao mahakama hatula ces textes sharia izo yabo sha ibaki shaukaya dozi appliquer à la lettre et à la rigueur chaque texte izo yabo c'est pour qu'on a beaucoup ça n'a rien à voir avec tournante ce que qu'il va tuer lui ou tout ce que 1 2 3 et diaro mais basta tournante il y a des scènes ma marié moi il reste que tu as mon ali swali ukataka na tournante nga ku college zona wabara lokela siwa wanu wabane tournante iwafanya hivi mafitsi maruvu na betani okay mwana Mohamed ngandrengo apelita inu njiao marhaba benji. Assalamu alaikum. Malheureusement, l'appel a été coupé. Donc, Rika Wamujani Mwananyasi Ahmed, Hakauroni Saukana, ye Shatsongeza ntia hatu ya wasuli bahanu ya wasuli leo, inu tindongo ya sharia, ini tindongo ya tournante, sha inu ndongo ya umavu wanyilifu, manaha unisaukana ze text ngizo yabo, sha deila nakawo unisaukana, heni raisi ya haja, du moment ke président de l'Union, Guillermo Ishisi wa kadha, inaji howinji wa hao wandroheshe siwa isho otu wakinishaukana vanu ezinu inde ya hatu vanu leo sidiri rumao yengabo assimilation ya he ye président de l'Union ni président de l'île ika onge tungezao. Assalamu alaikum gan hadisi minando. Alaikum salam gan hadisi minando. Mohamed Vahim Garwishiliao. Mohamed Dhafir samahani. Mohamed Dhafir Garwishiliao. Wamuka Marseille. Marhab. Garwishiliao. Ani wamna kusanrongoe mkabala wa iturnatini. Yani ilazimu reggae mdote bimana chaque histoire yendrana das general zavira jane tournantini de mkabala wa 1997 za Nigeria twani wa watu warongo arulo kutuzi wa miti songo lo kutuzi alors que ile revolution ani ile rabol ya wanzwani walemewa na zizo silwamba dezako hijiri harma yi nzuani mana masuwa ya sanya ranguhale amba masuwa ya kamane wa mauru wa jajivuru asibabu ya ukamba wa kuzulumishi kudi asibabu wa mauru wa jivuru isha amba wanzuani wasulumisha na wamuwali wasizulumisha wako shatsonga ta wanzuani wajafanya revolution ile mana wanzuani wa kuzulumisha asidali amba wamuwali de wakandisa wa wafanya yao revolution wa mwali. Après isha wanzuani anu wa mwali wakatwafanya revolution yao waende wa kubulwa watula shintu après kawashinda wa continuer quelques années après wanzuani de waja wajirevolte wafanya yao revolution parce que ils en avaient ras-le-bol aussi. Ils en avaient ras-le-bol na udhulmi. Risali amba ingazija
ile wanzwani na wamwali na wa maore de wakotize na mfaransa na karma koloni de ratsanga ronsi rafanya ngazijai kapitaliatu. Donc ngazijai ile ilifanyisha hai mali ya wanzwani na mali ya wamwali na mali ya wa maore. Ile mali ya wangazija. Na que clair déjà là-dessus. Donc wanzwani washafanya revolution yao za hijiri nchini. Za hijiri risale manyatu sambi yo yatsonga sambi aja yo pouvoir sambi en 2009 aja gadai révolution ile aja gada amenye sharia andisa amenye sharia. À partir de là azali aja bangia a profiter occasion afanya msajaja amenye afanya dictature. Donc Chatsonga watu wajangi ama tournant, c'est à cause de la révolution anjouanaise. Tournantini isha asbabu ya révolution anjouanaise. Ne tournantini wanzwani est-ce que votre devant la zimbrichi poser question, est-ce que la révolution anjouanaise ile waja nasbabu tournantini, est-ce que wanzwani waspara manufa, est-ce que wanzwani waspara intérêt arme tournantini remangala sopara non. Sopara non. D'ailleurs, Regia Harmai Islera, Harmo Gulmi Fulera, dès le départ. Maintenant, Zozalazimus Lunga ici, exige des confédérations. Parce que confédération, maintenant, l'expérience, il a bien mais Tournantini, qu'est-ce qu'il apporte rien du tout. Tournantini, qu'est-ce qu'il apporte ni Madame Swani, Tournantini, qu'est-ce qu'il apporte ni Madame Wali. Mais en plus de ça, wangazja wale ambao waparao wazapare intérêt tournantini. Mais waonaje que soit porté intérêt. I confédération ini deso porté intérêt. Arma maswa yo mararu. Na hivi maore mana seto kao. Msuani wana president wao. Arma i confédération mana relwana ma confédération so devanu watu wajibabani sao. Vani nsi shungolo eta so wachibu na chongotra. Chongotra zo ze wachibu yo de eta yo de nsi. Chonge andra c'est le drapeau national et la zimike de uyoyo. Chonge adili c'est l'hymne national de jimbo la taifa et la zimike de uyoyo. Chongo yararu de monnaie nationale de mapesa et la zimike de wajoy. À partir du moment où chongotra zo wachibu bavuyo eta yonsi. Donc, quand on voit la confédération au Kutuzi, c'est des menteurs, parce qu'à partir du moment où ils ont rencontré les Ouachibu, les il y a des drapeaux nationaux, il y a des drapeaux nationaux, des drapeaux nationaux, il y a Mwali. Ça, c'est des mensonges. On a la campagne de désinformation. Yo wananyatwanga sijawasifanya shirongolo campagne de désinformation. Yani mtongotaru ze wajibu kawasu kutusi. Yani wasawa wafanya msajaja wa manipule ubinadamu. Vulamba ubinadamu watu. Si watu walona maarifa mengi. Waliona ujuzi mwingi. Donc waprofite occasion wawambale wachi harumwa kuyabesi. Mwanama Mohamed Wafir. Na kutanu disemba Babo kufikiri mbabora onjwa ke mort de les États-Unis d'Amérique. Absolument, mort des États-Unis d'Amérique, mais pas tout à fait mort des États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, chaque État, voilà, ils sont indépendants, on nomme un gouverneur, alors que voilà ma président. Mais la différence, c'est les États-Unis d'Amérique. Le président en tête, a représenté au extérieur. Vous voyez, dans l'élection, on a le Tchèche. Une confédération, il est dépendant de la États-Unis d'Amérique, il est confédération. Ramorenga Suisse, il est confédération, alors que la Suisse ne fonctionne pas comme les États-Unis d'Amérique, alors que c'est une confédération. Ramorenga Royaume-Uni, il est confédération. Alors que le Royaume-Uni... Samahani Mohamed Dafir, je prends juste un appel et je te... Juste un instant. Allô? Allô, assalamu alaikum, mwana mshangu Toibat. Wa alaikum salam. Gana hadisi minalo? Mimi ni mwana mao Arafat.
Ali Yusuf. Arafat Ali Yusuf. Juste un instant, nous mettez en attente Mohamed Dwafir Yatimiz. Ah, ça raccroche. Nganu Ishili, non, c'est bon, ça raccroche. Nganu Ishili. Asante. Bon, mimi sikanzani njie mbavi haruma question yahe tournante. Parce que mimi militant actif kao miunjua shakutunjua parce que si milité wazima République depuis déjà 2 ans. Sha haruma ces derniers temps amono hama ngabo diversion ikatamba diversion abo yode heli mimi nifikiri au kanantine capacité ya ukana minakilira hano wandu wonse pia chayo yode heli kaudo donifanya aido nifikirio ya question ya he tournanti hosoni mwangu ngamwelewa ukana ndio muhimu ibaki au kana juste un instant. Ah, oh, mais pourquoi okay. Il part, il revient. Non, c'est bon, Kouké. C'est bon. Désolé. Donc, Emmanuel, Leloïno ni défende oye tournanti. Ukana ngamwele wa ukana e tournantinu e kaibanda i respecte wa à la lettre. Yezisiwa zijohunra yezefaida ikao dozatongesa rakaumanaja anasi wa komori. Au kanaze problemu mwana mgazija, mwana mumwali, mwana mzuani, hata mwana maori ya zienshio, izo ndizo zienshio sonti pia. Au kana ngardudu wa ujeleza, au kana inu groupement, au association ya wandu, ya ukana lelo inu, watirewe benefici, watirewe ye intere, ya he ye pouvoir. Chati de tournante. Parce que lelo inu, ekado ngandon fanyi tarehi baiko wakati kona we permete chanare ni wakanema naraka wasfili harumazi akoroza fumboni zinu seke mwana mwali mwana mjuani hata mwana mgazija aka ujisante victimu ya ukana yeze droaza hengela vimu ya rengebato mwali haunjuani yaje yafanye termi hawe yaje yafanye passport donc izondongo ikao harumai systemu yinu koli honda wana magoma na do watrahise akana ekatamba watrahise ukana kwa ja respecte à la lettre zinalongo kaudo za tongesara kaumana ya kaulazimu ikemu malina nzuani na ngazija aini wandu wachidi wapasaila autonomie ya ho execute zila besoin za population lelo inu rija ngarambao kana eturnati ke jarwani ya ndongo eturnati ke jarisaidia eturnati yani mimi zona zone défendre ukana eturnati ya mando da ila conscience ya mwana mkomwa parce que kale lo inu rija charge tournante redi ma régime républicain parlementaire au présidentiel shubana wakomwa kwa tina ila conscience ya udefendre zila interesa hao abo mono kanani aino skunga todore jei au ma accusation ikao kaziti fondé parce que les accusations za kweli do kana si wana wa komori amade heli kao lelo inuri ji revolte au gari ji revolte o riketayari ya udefendre les intérêts ya udefendre les droits civiques za haini mwananti e mwanama ujoka nzuani ya defendre les faida za nzuani e mwanama ujoka mali ya defendre les faida za mwali e mwanama ujoka ngazijana maori ya defendre iyo rejoka uritongeta kanema haba ya ukanalelo mwali ngabo zebezwe ngabo poro ngabo la pitali ngabo msomo zuani pare ngazi mwanama Arafat tielewa kana wenga we pour ya he tournant ngandengo juste appelindwa jina tsa inunji yao marhaba assalamu alaikum gana jisiminadu ba ça raccroché en même temps bon rika wa mujani mwananyasi Arafat ngahu appeli zinji que anjo tsahanyu anduka unga mrenga ufunfu ngampara warme umpango hanyu unu ikaunga ni mshukurioni tijo mtsahani heni ujoka wa intervene yatifanye pas plus de 3 minutes ili hauhansi wa wananyondwa jina washindi wa renge funvu ili washindi wa renge funvu imwananyasi Arafat haunisaukana ye tournante. Assalamu alaikum, gana haji siminadu.
Tournante et tournante. Donc c'est clair, tournante ini question politique. Afikiria ba misala dika ba hali dika to za na mabaya. Sika ba yende misala kama. Sika ba zote za mabaya. Tournante ne kai tournante que se respecte. Tunakutani ile wa maana evolution kwa kula kwa baba. Basi sasa sakula soko. Abarkama federalisme. Kama système ya tournante. Watawa propose aux confédérations. Walifikira ba hiyo siasa yana question ya constitution. Kasna retna voir même juste un instant, attends, juste un instant. Assalamu alaikum, ngana jisiminadu. Assalamu alaikum. Ngani mete fusion ziapeliza hanyu wala yakaurongo wa yatimizi ujaurenga, d'accord? Après téléphone qui a fonctionné, ça part à malisage pour une apôtre. Ah, d'accord, ok, va bon cookie. Va voir si Mohamed Zafir. Mohamed Zafir, ok. Attends, je fais une fusion des appels. Et Annie, Nakuta, ni Ndongo et Ambawasi. Watu wa Komo. Hania tuwasi déjà, façoya tuwasi ma confédérale. Yani wasi confédération. Mane confédération ni histalewa. Nikawa wa Maore watopara fursa ya uzorpa. Nikawa Maore wana etayao. Nikawa wa Maore wana etayao watojua washe wajiwapa. Mana kupa wale la pasa amba wa Maore watolisha mparanta wajiwake nasi. Wa Maore nikawa tulisha mparanta watolisha intercondition. Amba wao wane fiskali yao. Na fiskali yao uraublishe ke harma eta confédérale. Harma eta confédérale ni isikia watu wa eta confédérale ni ini yani zwani wakane serikali yao wangatia wakene serikali yao wamwali wakene serikali yao hivyo kakula serikali Roger Paranier serikali zile sana constitutionnellement États-Unis d'Amérique c'est pas la même chose yani confédération ini kakula nsi wao décider namna yao wafanye confédération yao. Sobara États-Unis d'Amérique wao wadesidi wafanye confédération namna ngina. Sobara Suisse wadesidi wafanye confédération wafanye namna ngina. Sobara Royaume-Uni wadesidi wafanye confédération wafanye namna ngina. Sobara ba Émirats Arabes Unis wadesidi wafanye confédération yao wafanye namna ngina. Yani kakulansi confédération yao di hali rakin tira bangara raishi yana. Di hali sofanya confédération yana. Yani sokenzo kana kaisla mwambali swamnyao stati domine nyao yo kecho shida Mohamed Zafir na kotani hudisi basi arne tournantini kula shisiwa chako normalement lazima nikimba kemba kula shisiwa shinai autonomie large yao yote sawa 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 mana autonomie large bravo ça veut dire yo de yakaya rongo la mette pas le soin alors que ça ne kafanywa mananti ne kutana hudise kafanywa mananti ni mana viri president Mgazja viri president Mzwani viri president Mali basi mananti ni kashinda parohana mana kashinda parohana ndaya ma wakati tangahe waru mana wakati azali afanya agency kafanya autonomie large sambi kajane turia Mzwani wae sambi ahia babu astabi ya revolution shizoni wae da sambi na kula kumapinge autonomie large wakatahea wangatia wa mambo bine sambi wamambia mautokenti bani éternellement d'ailleurs risala basambi akota harenge turi ya mwali risala ya basambi akota harenge turi ya mwali mana wangatia wa mambo bine sambi wamambia ba usivendeshe hangatia usivendeshe hamwali usivendeshe hanzwani tokwa populaire alors que ngatia fukare risala ya ba mwana wasnitami uli na kata rakote we fumbuni yo impossible parce que ngatia fukare kakula région wao wangalia domana wao alors que cette fois-ci wa mwana mzwani havendesha ngatia fukare nuance babo wangatia fukare wani wamwambia tambia ba usoke kivani mana ushindri utomine ngatia fukare
il a cru à Ijele Zalo. D'ailleurs, Muslali akutanga renge turia wa mwali wahimu wajire kote mpaka mojange po yote hadi sloka ya wa mwali mpaka mojange po. Donc waona bakatoshinda appuyé par les instances internationales tandati para bakatoshinda. Mais ça va fanya erreur. Anda afanye débarquement andra ngamite nzwani. C'est trouvé mais dans la mer et azali la prochaine location. Okay, mwanama Mohamed Dwafir, vamnya vandu ambakutsa hadisi, vavo marhaba mengi. Ewa marhaba. Ewa. Ngamwishili. Ngana hadisi minando. Ni nami buran nakambia wala wasa. Ame buran na wasa. Allô? Pour creuser le débat, na province d'arriver l'arme du simplisme, na de raccourci. Ça vous sait là. Wami sikira ma vrai problème là comme origine. Wa problème za siasa. Hususan wa problème za maisha kula siku na maisha ya kiakiba. Wale wanu wangorongomba federalismo kana ya 25 wala kanala hama problem za kiakiba na maisha jani hama tournanti wangorongomba tournanti kayatoa stambu za maisha ya plastiki na akiba zokwelo magana be federalismo ya rumama na ma kayatoa de wangwata wamba renda ma confederation des problèmes au solao tanwande warwe so exactement pour ça wakumuru wengi woshuweza wataja maisha ya ndefiti wapare maji wapare mwenge wapare hazi wapare perspective d'avenir ajouamba akenti jouae donc débat sur les formes d'état fédéralisme confédération au tournanti sikiramba zizo débat lazima disposer maana kana connexion en effet na maisha kula sukuna na mwendeleo soni wa kiakiba lakini visidiwaze ambaye muhimu ya wengi wa omori lazima wapare maisha bora na akiba na tama ala takiva hapo ndio wanasema kama confederation maana parama zimbili wao tawa kondani za handa wao tawa conclure na défouer watawa yeta mbali malheur ili atonge za wakomori kawashinda wabatawa hapo pande wa kiakiba na maisha plus watawa mafir madan sizombe kutuzira wale yani tout ce qu'il dit par exemple sur Sambis au montage et pour le confondre je vais dire juste une chose Zouani kama système confédéral na ukatwa wakutua ata suku Sambi atafanya iwao débarquement Zouani wakana président wakojuma mwenyewe waka plus que confédération. Juste un instant, je fais. Allô? Oui, samahani mwananyasi Shamsidin ni kufanya fusion ya apeli mnyawe akolagua amalize pare urengi kia. Allô enku kia maliza. D'accord. Hali nzwani yalita maha wale sikili 11 kama système ambayo plus que confédération wakana zizo pia hali nzwani stambu za maisha za kula suku na stambu za akiba zikungua no vani wangu wamota wamofanya analizi sema bedo kwa kiruo wakake sa watu wa Fransafriki wamanipulewa wajaza wando vani tampoza manafisa confédération parce que c'est aussi une façon d'embêter Azali mais je ne vais pas tomber dans des pièges faciles comme ça parce que c'est demandé doit fiou moi je respecte les Anzouanais je respecte les grands Comoriens je respecte les Moyens l'histoire de Maïcha Bora ou à Paris masala nsantiti sevanu nsantiti se masala mantini le tout mezao wakomora utumuli fopia wapare Maïcha Bora basi wakumufanyisa sufu zifanyisi hao wasikomori lazima angalie Maurice Seychelles sisi saba wasigana tarehe moja sisi wa moja wanyofanya zote za kuatata wakifanya zitakara kuatata kwa upara ile huu basi wani
honnêtement amba Komoro ranguraka confédération naraka fédéralisme ataraka mwesistema ya tournantini atatena zanaja rekesama système ya halele ataoa wakahama wavande confédération alors que déjà depuis l'expérience yani wasi karaparenda ndio rashuhudia na maisha ya Komori na ushuhudia na maisha ya Komori c'est fait du social c'est fait de l'économique hatu Komori kasina infrastructure de base économique situation des zao wanadamu revaloriser le secteur créer emploi créer activité économique il wanadamu wajue waishi wapalete état wafinancer le développement social. Voilà le sujet est là. Maintenant ici Mauricien Matechelo wafanya GG ataleo wao wapase étapio avec succès maintenant ici wasi rilovale. Donc wasi sera dalana amabale confédération ou fédération au fédéralisme. Non, soyons honnêtes. Okay. Soyons honnêtes vis-à-vis des Comoriens. Ça n'a pas de amba je sais que les Comori karaparo zokana projet politique ya ujanja mbata Komori wa Komoro wapare maji wapare mwingi wapare pare wapare bibi yani karaparo nga Komori remplacer au centre tunatuwada kwa wao sekuramba loka de la Shinzwani taurize Nzwani ane hamare Nzwani mais c'est pas ça que nous voulons watu sa développement ya Komori développement Komori maji mwingi hazi économie Bama et nous en quoi le fédéralisme en quoi en quoi les confédérations sont une réponse parce que nous avons dit on va bien plus amba watu ma Comorien na granga de marché loi na Mauricien on va kufanya wao on va fanya GG na levani sizao sababu zinaama maisha plus na maisha ya akiba ata kusikia taharaki za kula suku na wasifanya GG ndio kama kuzuri amba wale yani regana kwa généralité wa simplicité non OK honnêtement madame amba ni confédération on oublie ces formes de gouvernement et qu'on se pose des bonnes questions c'est un moment dans la philo comment il peut spéculer sur la comète Mars pour la confédération de ce qu'on fait une Zouani alors que quand Zouani déjà quand une Zouani on a reproduit les mêmes causes et les mêmes causes ont produit les mêmes conséquences. OK, marhaba menji mwana madhafir. Mwana Mashamsidin Kouki. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam ta'ala barakatuh. Les Shamsidin Marfou, président wa mouvement IPC, mouvement wa échangement. Marhaba. Hadani nisi salimu pia wawili wa kusiao na utukuza wawili amba kimwana nyatu utuche amba kufanya emission hii. Rectifier wanatungu au waibangu wanatungu ya kila yatu wajao alivyo bayani ya lazima ni kiasi. Hadani shukuria wanyawili wote pia ikawa bayani de warenga wa mrongo ikawa bayani de watu sio. Mweza na banekadi huko kama batisho harukia tu kinkiabe. Nkukia. Na. Nekadi huko sai ni kama batisho harukia lazima ni watu wa kuelewa muziki watu kwamba lazima watu wapendana au pia ya authentication ni ambabali ule mkabia au swali au mwali au mauri yo ya hata apewa katika wanga walata muusira tumanirelaki wa lazima ni mapendeleo bea ni rogo tungo komwa komisitwa wananya hiyo mayani waite vile babu za tutakwenda a chaque fois ikawa bayani wasitepele wala tidivani tuna hapa sokajina yani wao fanye kumuru na yani wakati wa alikatala wao dada kwa ya metric wao dada wakati mbali aliswali ya jepeni kubaji donc waja warege reference ya harma ikini ya harma ikiri ya alikatala absolute wakupika na jambo historia ile mtazo wao abaidani uke honeste udati intellectually ya harma historia wakati je warega udati patizo mebodi mwanzo kwa bayani ya harma program wala ikiamba baada ya mikatara ya arugula
ikawa ya kwenyesa yani tunapini ya kwenyesa urabisi na tunapini so kuwa wili na bado watuwamba yani tunapini yendelea au tunapini kaendelea itano mwekao namba hiyo tunapini ineto mwekao namba yani jiezi wa ranguma duni rangua katika wamba yani watu walawa arme akol ya kadri ya fomboni d'ailleurs watu wamba les accords de fomboni kabati les accords de fomboni mais va accords de fomboni mais quand on va dire les accords de fomboni ça veut dire tout simplement à la wasrenga par rapport à l'accord kadri il y a bayani yakafanywa Addis Abeba parce que l'accord ile ambayo yakafanywa Addis Abeba hiyo ni yatokeza essence internationale wabele watu également azali wabele uzatiti arma itine arma fomboni wazo wakati wa Addis. Donc maintenant, qu'est-ce qui t'a été dit à Addis Abeba? Addis Abeba, on a parlé de la tournante. On a parlé, on a dit, il y a eu changement, il y a eu changement, il y a eu un signe, il y a eu un massoi, il y a tout. Donc on est revenu à l'Union des Comores, on est au Kambawaku, Waka Harma Fédéral Islamique des Comores, Wataki. Donc maintenant, on a dit soit bravo. Wakanto kwenye kiteza kaza kiswa kwa mujaya na kuanika kwa uparwane yani watu wakuta wajangwa system ya rattachement avec la France haradiwa wakuta waize harma system ikawamba yani association avec la France haradiwa donc wawaja walikuwa harma système confédéral donc arriver à un système confédéral ça veut dire tout simplement il fallait être état confédéral. D'ailleurs, il y a des gens qui ont Addis Ababa wakawaire avec une forme il y a état d'endroit. Donc, ils disent, nous avons donc, les Rawaïda ont un système il y a état d'endroit. Il y a des gens qui ont proposé à Wafanye, système il y a union de Comores, il y a Bayani, Wamujawat, ou les Moussabadier, Wakatika, Wamawani, Wakosa, wakema indépendant tout court. Donc maintenant, ce que vous dites, il y a des choix, à ta savana, on a dit qu'on pense ici, namna yokamba, on a dit, Léo, Tongo, né des Alakouani, dit qu'il y a un bayani, c'est quoi. Quand un système y a tournant, le système y a tournant, il y a pour 3 présidents, c'est-à-dire le président de l'île d'Angois, le président de la Grande Comore et le président de Mauritanie. Donc, on a président Ouarao. Ole waziri ambao wakuza wafanye tournante. Donc maintenant, président il ambale akola wa akole présenter yani il ambale yani wa ile aka aboro ulotisi responsable wa équipe nationale, c'est-à-dire la diplomatie abole naimone il ambale yakori yakobaranisa abole na tisi extérieur en cas d'agression. Pas armée, il y a intérieur, des armées, il y a extérieur. Donc, je voudrais vous dire avec le drapeau. Donc, oui, drapeau et Kamouja, la Soukopia. Donc, il y avait 4 choses des activités. Donc, on va aller au Comore pour consulter la population. Et c'est à partir de là, on va trouver la propos. Maintenant, Salam Azali Asman, il a fait un coup d'État en 1999 pour arriver au pouvoir. La Awa sur les armes et pouvoir, Aïda Nawaïda Akavinda Oloti, il flambeau, il y a encore il y a Mahdi qui a connu en Pogoni. Donc, il a détourné, il a piégé encore cet accord. Donc, finalement, il s'est proclamé président de l'Union. Donc, finalement, on s'est trouvé avec 4 présidents. C'est-à-dire un président à Angois, un président à la Grande Comore, un président à Mouéli et un président d'Union. Et c'est à partir de là qu'on a eu le conflit de compétences avec les Elbani. Après, Sambi, quand il est venu au pouvoir, il est tombé dans le même piège que Azali avait tracé. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que Azali a un conflit de compétences, c'est là, dans ma Bakar. Donc, il y a eu, c'est pas une question de tournante, parce que Kavaka tournante, il y a bagage de tabac, il y a des Chine, India, non. Après, il y a
Demwike Bievewa, na Azali Assoumani. Donc, aujourd'hui, il a manipulé Mohamed Bakar pour venir accéder au pouvoir. Amtowe Mounia a dit pour pouvoir justement Warenge, il faut utiliser les accords d'affaires ou encore Warenge à son système fédéral. Donc, Tambi, il est tombé dans ce piège. Votre terme, Rongo est tout simplement. Abawakri, l'homme doit Rongo tournant. C'est faux, d'avoir qu'un tournant, Wakri, l'homme doit Rongo, on l'a dit système confédéral. Moi, je suis pour le système confédéral. Et le système confédéral, c'est pas parce que le système confédéral m'a dit à l'Omaniaco avec Koumana, que ça va, Abayi, il y a la Kouani, Abayani, il faut un tiers un problème. Et ça, Rongo est tout simplement. Abavan, à quoi si tu vois cela, il vient dans l'autre, c'est la mendicité, c'est le détournement, c'est le vol. On l'a dit, notre musique, on l'a dit, il loin de la manière d'Espagne, on a respecté, on a donc, Karishin dans la sorte avec ce choix-là, comment peut-on aller chercher encore l'île de Mayotte à Baïse et à Mayotte? On dit armamenticité. Tous les présidents, il y a Madouaya ou Makia, sans programme, on l'a dit sans conviction. Babo, samahani mwananyangu Shamsidin, Nakota nous dit c'est parce que Waledia Babomba, il n'y avait pas de tournante, maintenant qu'avec un respect, il y a eu accord de Fomboni. Babona ka utahan nous dit c'est ukufikiri mba nekar jarfanya i confédéralisme morde halo i rongwa obabu. Tongozo Sobuza, sachant que il y a eu un Mgazidja qui a gouverné, il y a eu un Mouali, il y a eu un Mzouani qui a gouverné. Ukufikiri mba babo toka changement. Ne serait-il pas l'éternel recommencement? Donc, jusqu'à présent, il n'y a personne qui parlait d'une confédération. La confédération, on l'a dit, c'est simplement pour on l'a dit à son mouvement qui est venu, on l'a dit, comment dirais-je, proposer cette confédération. Tout simplement pourquoi? Parce que, on a une jeunesse, il y a une jeunesse, on l'a dit, aspirer à un pour ce changement. Donc, il y a des mouvements, il y a des MPC, il y a des Isidira, il y a un confédération. Pourquoi? Parce que le MPC a un programme, il y a un programme, il y a des buts qui nous voient, nous avons parce que, les Wakadika, Wamayani, Sisiwa, Sisimiliki. Madame, on va ficher bien la main aujourd'hui, ça arrive par rapport, c'est la fin de Gaza, c'est la fin de Roulé. C'est pour tout ça, parce que l'intérêt de l'île d'Envoi et l'intérêt de la Grande Comore, l'intérêt de Moélie, ça n'arrive pas à Armoatini, à Armoa Passeport. Voilà, ça n'arrive pas à Armoatini, Armoatini, Armoa Desitafité, à Armoa Tomosopoyoti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Kawa Siwa, la bâtisse gérée. China est la bâtisse, ça veut dire qu'on a mgazika à pouvoir t'avouer les gens wa géré Malidazia, ah oui, moi, géré Mali. Madame Pomori, Yambayani, il y a un gazika. Il y a un assouvage, il y a un babane, je veux aller à Antoine ou je veux aller à Moli. Et si c'est ça, ou à Gina, souvent, on a fait la moine là-dedans. Là-bas, vous demandez, il y a un bayan ou comme on s'awaku, il y a un autre gazika, mana, soit un gazika à tout. Oui. Ça veut dire de donner l'opportunité à nous tous d'aller vers cela ne veut pas dire on peut interdire un grand Comorien de choisir venir travailler avec le gouvernement et de Bayani des Tokaoutois. Donc, on se dit qu'il y a Bayani, laisse-moi dire à Biana pour nous, le panier, même là, on va vous donner aussi. Avec Mohamed, il a montré là, à Madame Comor, à ceux d'appareil Handia, appareil Maïcha, appareil
Madame Mohamed Shamsidine plutôt. Nakotan nous dit c'est du moment où Urongomba il n'y a pas eu de du moment qu'il n'y a pas eu de tournante. Manai confédéralisme ne kai jababo le wana damlazman wa yelewe wa diriki il paraît wa installé comme il se doit. Yo sa sawa ne tournante. Bajeli tournante. Wandra ko respecte morde halon chongo zambilwa. Est-ce que changement zo kazatoka? Non, changement disons kazatoka zaka même si il y a le système confédéral parce que là moi la bien à il y a des facteurs dans le système sur les autres changés. Voilà système où il y a des gens en maïcha. Il y a des pouvoirs qui ont fédéralisme, pouvoir qui ont décentralisation, pouvoir qui ont n'importe quel voilà des système politique. Il y a là où on arrive à un seulement il complémente logistique islam no kewana ikawa wana timana hizi wana programme wana na wapi ikawa logistique ils sont dévoués wa ukaba logistique ils sont au marché hiyo ndio maana wapi MPC wala raidewa aba lazima ni rende mwanzo nane programme ya sana toza yande maana hizo habari raka na kukuze hiyo aba yanita sokotini tsaishwe donc ça veut dire logistique tout simplement aba yanita jai lazima ni watu wakati kama mafikra mabelini na lawa Islam doit organiser au parrainage parce qu'il faut rompre avec les anciens qui nous ont violés, les anciens qui ont violé les constitutions et les droits des populations. Donc, nous disons clairement, nous n'avons pas un système confédéral ou décentralisation. Mais il faut savoir une chose, à ma bande, nous avons dit soit signé. Donc à ce moment-là, wakati kawa marangui kumuria kututwala wakawatikana. C'est-à-dire, l'histoire le montre, c'est la première fois wamatiwa kutipia wana watipara pomoni. Yani c'est-à-dire depuis watwala wana Madagascar, yani wakaparo ketivan kwa moja, wakwa hadis. Aujourd'hui, il y a même le nom commun qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on trouve à Marie Wangazija, Wanzwani, Wanamwadi, Wanjouan, Wanamwedi, Wana Grand Comore, Uspara na Comore. Donc, les hauts, là, c'est Uspara Majtua Shangazija, si pour des Comori, si pour des Ngazija, si pour des Grand Comore. Donc, ça veut dire déjà, pas de problème, parce que si on voit que tu vas voir Moudawani, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, ah ben, Grand Comore, Wana Petit Comore, Wana Moyen Comore. Non. Si on veut faire un état unitaire, il va falloir, Richard et Olodisi, Abarosi Pia, on est des Comoriens, Olodisi, Kawasi Grand Comore, voilà comment c'est notre capitale, c'est Moébi, ou c'est Angois, ou c'est Moroni. Ok. No, be uva moja Shamsidine na marhaba mengi be juste na Korea jisi na nrongomba uva wangazi ja wajaomba wakutaha uva moja unu ti wanzwani tu be uva wangazi ja uva mali kula jisi wa wantu babomba wakutaha uva moja unu uke daima. Mais bien sûr, voilà les petits rongwa au contraire. Derrière yani derrière la majorité fait la loi. Donc vraiment para mamswani wale akwai sacrifier un remwali, ripara mswani sacrifier un redavija, ripara mswani sacrifier un remauri, ainsi de suite. Na wanyawa washadia wasakile hao. Donc wapo ndio badala kwa mudao deusi. Voilà. Donc sisi haraya. Na hizi problème
mzwani hivi mwana wa ngazija hivi mwana wa mwani wala disi na wakati wa hivi mwana wa mauli wao donc les hommes plus ni aima wa mkono kama vile wala disi le problématique où mwana ngazija yani ça c'est la personne wala disi il vient wala disi il ment c'est la personne qui manipule ou on dit ça wala disi amakata au mtaunu wa parwana parce que kazi harma ipo okay Okay. Okay, maraba menji mwananyasi Shamsidin. Okay, maraba menji mwana Shamsidin. Merci beaucoup. Rika pamoja ni mwananyasi Shamsidin Manfu. Yakaonesa maoni yake, yakaonesa ukana pamoja na Mohamed Burhan, akaonesa ukana Mohamed Burhan aonesa ukana ladhimu imadhamana watu wa nchi ya Komoro ladhimu ripose ladhimu wapoze masuala problem de fond masuala namna ya ladhimu riujuzise namna je ko Maurice na Seychelles zisiwa sawa nasi washindi wa develope ha sisi ngasivala hashiazi kapati ndongo za bajili hangatina maha ngapati ndongo ya bajili ha leo mwana mkomori katina maji katina mwenje katina unono sha ngasivala vavo Mohamed Burhan ndi naone saukana inu problemikao ngabo umavu mwangilifu kabati projet politiki ya ukweli shaheni ya haja ye ngujijai heni ya haja ngufanyo uamivu ya meukana mwanzo ya hunde zefaidia za kinafsia ngizo hajura na zefaidia za wananti wa Komoro. Mwananyasi Shamsidin hende naone saukana lavi muleo rio nukana armeli za kordo fumboni rangu yensi ya hatu ilio rangu yensi ya hatu ya umbishiha rangu yensi ya hatu lawa aruma umparano na shesiwa shihu shabushini en 99 pendant les accords de Fomboni l'accord de Fomboni ila densu ya handani ya huwa nanti wa Komori wakaukensi hawa mweja wa hadisi rangu yensi ya hatu lawana wa mwijane shesiwa shihu shabushini ila dohandani wananti wa Komori wakaukanti wa hadisi wa fikiri omwendeleo ya ensi yatu ya Komori darmwa les accords de Fomboni aunesaukana mkoba mwijao muhimu shangianzao wandu wa rohe arma turnantinu wandu wa njarma confederalisme yode fikire yae haonesa hauraji ukana ye mercenaria ya tendia balia bobdena ronda vonsi juu umgazi jaze kudeta a majeure partie wangazi do akofanya ze kudeta zinu malheureusement. Donc wananti wa Komoro nganyar mumpango hanyu nyandrika umja na hurangaria nganyar mumpango hanyu wa hensi ne mwanansi no imajia leo tournante ou tourmente au Comores. Tournante ou tourmente au Comores sont des patriotes. Tournante ou tourmente au Comores et manario no kana riwo ne saukana malgré les difficultés, malgré les ndrongoikao zibiri, malgré que ye tournante
que déjà respecté ouais charia que déjà et constitution en tout cas que déjà respecté ouais constitution 2001 que déjà respecté amadi namna ya ladhimu shaheni wo hamadi namna na zone sanga bo assimilation ya he et président de l'union ne président et président de l'union ne président de l'île mana heni raisi kao haja ka ngemgazija haungemzuani haungemumali yo hisi wanansi waheshe si waisho hisi kana ila deezi ya hao wabungwa joji permete wafanye izenamna wazanzao lakini baikwa vuka stabilite sha ngarjo subutiri zambe armwa umpango hanyu onu wa hentini mwana ntinga ngarjo subutiri zambe ukana malheureusement kabati continuité de l'état imana projet zinji jaheni raisi izo azali ya fa izo ze projet azali azandi sa ze projet sambi azandi sa ze projet ani kabati continuité de l'état dans le sens où ngaze projet mbali na mbali zi futwa ze projet mbali na mbali zi kezja kezja continuer za hisa za wasulu banu ikao do wa ladhimu yosawa ne projet ya he l'hôpital ya hombo ne ikao ihansi wa à l'abandon nana wajao ne l'hôpital ya baba wala mtanga ikao et l'hôpital ya baba la mtanga ifanyiwa iundwa ikawe kama mrungu hiyo no mrungu fikiri mrungu hisikana wala mrungu arma ezenti kuja Faransa hele l'hôpital hiyo ya undwa ya swanaishi wa ya ze jardin kama mrungu ono hiyo mrungu jibiwa lakini hanti wa à l'abandon ikao hiyo l'hôpital ikao ladhimu ike leo wananti wa Komori ike ya menaje we namna ya ladhimu ikenga we ematwabibu arma ze domeni zonti liwa olioka wananti wa Komori wa rohe wadwenda Dubai na Bushini na Nahula wajojua ke l'hôpital de référence kale l'hôpital ya baba la mtanga shamkinishi haka eske ndapoka l'hôpital ya baba la mtanga keiti ngazija how eske masuala menji wananti wa Komori wajuzi sao zabari hinde l'hôpital ya manda ila ya unda ya swanaishi wa ya ikawe kama nguyangali yo mrungu hisi kainu wahanu ikawe ye mwade henda ewa eka hongoni environnement gutojo ilange tojo mfurahisha mbabe hata unono ujodo huja ya abandonewa namna ila alors kongariona l'hôpital ya El Marouf namna ikawe do bahanu ilio abasa ngapo wajau ye campus universitaire ikao e campus ya ikao iwaha chambre universitaire iwaha mvuni e le jumba ilo liwaha liwaha peinture sawa ne l'hôpital ya bamba ya mtanga iriwaha peinture itilwa magojoro itilwa ziri itilwa zindikao ladhimu wana zioni wa université wa mvuni kao ladhimu kwa na zioni wa beneficier ladhimu kwa na zioni wa sahilishiwa ikawa wanazoni kao ngwana zitambu za vahanu wa ulala zitambu za vahanu wa hendelea ladhimu kwa nazioni wa mvuni wasahilishi wa arma campus hiyo sha malheureusement campus hiyo intwankondro ibalwa nge yeshiu ni makafari nge yeshiu ni makabibi mwendo kangabo ngabo mpira ekipesa lankanti ngendawe iho sha ibalwa ke ikanti hatange ila peinture isange rohao ngejoka umenyeha betina uka wanazioni wa Komori wa heshe isi washangazija ikao ngwa warmo université wa mvuni wajoka hui beneficier malheureusement nana wajaunga bo ya hizi citerne ikao ngi zani so undwa arma shesi wa shamali ngabwe aeroport ya shesi wa shamali izo projet kao zalisiwa ziabandonewa emana hindri dizoramba ukana kabati continuité de l'état emana eze projet hamalizo a grande envergure hamalizo zo projet kao ladimu kao president ya succéder o ladimu ke zo projet zo ziswanaishi wa hata ziwasulu bahano za ladimu zidungwa ili emananti mkomoro wa shesi wa shamali yati tambihe leo kangu pashio ya aeroport ya mwali iti toka arma magodra iti toka arma ukaneka mvua inyabo kumna ukiri avion ikenti arma shesi wa shamwali iyo joka iswali mrama inde facilite mananti mwali concernant les projets ya hydrocarbures ya mwali donc yonge onesao haujimlifu kana iyo
ngionesa wa jimlifu omavu yahe continuité yahe eta inule ramba ukana ye malheureusement heni raisi ya haja katu hamade namna Shamsuddin ma tujokola Shamsuddin ma au Mohamed Burhan yakawone saukana ye l'humain, le Comorien en question, ye mananti mkomori kati au cœur yahe madhamana wa hatu. Ye mananti mkomori wote deo katu fikirilwa ni madhamana wa hatu. Rio no wajau video ikao imananyasi maître Idris yakayaito yakau uonesa yakau upara wananti wa Komori atemwa ukana ngabo ma investisseur ikao wa futwa ngwa dalili wao watinjia arma ye territoire ya Komori wa kenta arma territoire international watinjia malgré que watinwa visa de sortie sha wa dalili wa imana hindri imana ngabo investisseur ikao ngao réseau de copinage et réseau de copinage irenge mvu giojuma ze bienfait giojuma ze faida za huwa nanti wa Komori mana leo investisseur kao hajangu investisse kango wailiwa raru wani armanti yabo bien sûr wananti wa Komori hau jimli fudajo hundra faida manema investisseur ngwajo kawa investisse bien entendu ngwajo ringa wandu hazini izo famille wawana ikaungwa hodingoni mwa wandu ikawa warengwa hazini izo famille lodingoni kaungwajo usahilishiwa ngwajo sahilisha arma ihazika ungezo bulane ma investisseur yo. Donc yo imagine ikao imadhamana hatungwa donné à l'échelle internationale maître Idriss ha parawandu atemwa ya onese umuhima onese omavwanyili fuahe madhamana hatu wananti wa Komori rika armo mpango rika unungo mpango hanyu henti ni mwananti tournante ou tourmente au Komori wandrika wenjika warenge funvu arma mpango unu waone saukana ye tourmente ngio inji ye tourmente ngio inji armeze nafsi za wananti wa Komori mananga bo umavutwa ma winji ngabo tambuzi nje mwananti mkomori nguyenshi harma tabu. Assalamu alaikum gana haji siminando. Alaikum salam de wamsena Mohamed Wafir gana wishilio ngana 2 minutes. Nakusandrongoe skana njongo nakusaniro ngwevako amba suba watu wakawa hira ngo amba wantuani woja waitambia wefanya passport ngazija bani problem kaisi ya passport amba vano nzonu wastambia wajefanya passport ngazija i problem de fond wantuani kawaspara matlaba ya union ya Komori wanzuani kaspara zentereza union ya Komori wanzuani kawaso na union ya Komori ambayade havi wanzuani kaise site donc wanzuani wasaha wapare zentereza zao ze Komori dema na wasahao wanzuani wasahao confederation maana wanzuani seso kwa wano president wao seso kwa wanzuani na gouvernement yao seso kwa wanzuani president asoko nzwananga zanganya alina aranganya mali wanzuani wazonda wamsike kosi wamreme be president yonga zijamba wo angaschaho ilasimu wanzuani wapashe marka bwende ngaschaho ilasimu wanzuani wane wende ngaschaho wafanye manifestation ilasimu wanzuani wa yo ito impossible donc wanzuani wao wasijipara dans l'ambara demana wanzuani wasao confederation ilipare wajue wadaizi haki zao nzuani president soko vavu ikandole mzuani na president anzuani arumashisi washanzuani wanzuani wasojo wamsika president ule likosi wamambie dégage be wanzuani katoshinda waenda ngasicha ho wanda wangalia president longa zicha wanda mambia dégage alors que president longa zicha ho anai mali ya nzuani anai mali ya mwali anai mali ya ngazija naswa mararu asijere mali ile wekewa he kawasi control kawasi wanzuani wasinemi amoti kaspara rien
maraba menji mwanama Mohamed Vafir shaha weshele Zimbabwe c'est que le président Mngazija est président de l'Union ikao yoka enfin yoka président Mngazija ikao président de l'Union ngabo wanzwani kao ngwafanyo haziwe nao ngabo wanruikao yo ngabo balari ruma ni raisi mzwani riruma ni raisi mumali riruma ni Mngazija no ze problème hizo ndazilawi hizo donc abo gardo subutira mekana inu problème iliyo inti problème ya constitution chez nous problème ya volonté inu problème ya homme ini problème ya système de ilo ya peu système irendre saude ilo ya peu ye system inu ketubaliwa ni wanajamu wanti wanajamu tolebaliwa system demande lazima changer système demande mais lazima changer système de ilo ya peu ben c'est comme gazo vani système wini c'est comme mwanamzwani dalio president mwanamzwani ule asendangazija asingia mwangreenage système asilale nzwani alors que ule haya bala sababu nzwani asilale nzwani asikangazija ule waika asirumishi hali système asingia mwangreenage demana be système de ilo ya peu bani ilazimu rimenye système ini ritowe de système ini ilo ya peu ile rendarma système ya confédération mana système ya confédération wala tukano president wao na gouvernement yao wangazia kine gouvernement yao wanzona kine gouvernement yao ngazia somenya asoranganya ngazia wangazia watu msikali kosi wa mbugwe mzona somenya mzwani wanzona watu msikali kosi wa mbugwe mwali kafadhalika okay itikava mo armai nio ansi nio mana liberamia tudo yede na kairongwa aba drapeau ifanyonzi de drapeau national ifanyonzi de jimbo la kefa hymne national ifanyonzi de monnaie nationale donc usitrokotaru zo sazike rizingarie mana zo le sofanyao naswayat mana va kawasi msambalio kawasi ukutuzi kawasi rahma système confédéral aux États-Unis. Ok, marhaba menji mwanama Mohamed Vafir. Marhaba. Nyandika umjana uridunga mpango hanyu hensi ni mwanansi. Tialibanunga jina na ubaya kabisa mpango hanyu majeya leo ika tournante au Comores. Rende na huone saukana vanu yensi ya hatu rikarma mashakil rijari sinyi arma riwasuli arma les accords de Fomboni rijari wasuli arma tournante ye tournante inu rione saukana hau sikitifu zendongwekao liasababisha wandu wasuli arma tournante inu keja respecte wa hamadi namna ya ladhimu imana hinjini heni raisi ya haja yoto one sauka wandu wahe haushe wandu sheisi wa shahe ya ngro woto one saukana ye zinu inde ya hatu abo ladhimu rinemeshihe ladhimu ni wa uhiba ya hibe ni wa urenga ya renge he ni wa ujusa ya juse mana indezi ya hatu abukarna urendwa rongo ladhimu rinemeshehe mahamitanu inu hata ijoka henda armashisi wa shindwa jina donc ye président de l'Union ou assimilé wane président de l'île ija ye mwananti mkomori katsu buhari mwenafsi wahe raisi wahe masiwa shai mwananti mkomori nguru bavuni raisi ngushuliho shadeze nafsi yahe ni ahli yahe ni mdumsheno wana nuanduhuze nuanzani shai mwananti mkomori ngurwa dingoni rione saukana ye tournante yandisa rangu we makati wandu rambu wakana ye tournante kitu respectewa rangu wandu wandisa wakana wandu ramushi wakana rambilwa kurukuru ikao wananti wa Komori ezal jana tideza leo kuru tikuru sha buha cour constitutionnel buha cour suprême et cour constitutionnelle inu kurikao ngio indépendant ne pouvoir judiciaire inu keiti yeva manahau tide pouvoir judiciaire tide wandwa he mahakama she cour constitutionnelle inu ngio banu yangalie haupezwa mato eli eze sharia shilola nao ni constitution namna eze sharia shi vote wao shifanyi wao kana nge shidungao nge shirespecteo e makamu ya he constitution ya hatu ye shejara shinu shejashi supreme wa eze pouvoir za hao zibe harme ye cour supreme
kurika wonga raujua ukana ye kurinu inu nge wandu wanajamu wanungwa nome wao par décret wanungwa nome wao ni président de l'union yabo ngarone ukana yabo ze pouvoir zondraru yabo ze pouvoir ngizo honkodeni mwamndu mzima wa yalo président de l'union yabo président de l'union ngena ze pouvoir zondraru pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire na hino chef de l'armée. Donc il y a des pouvoirs zondraro ngezo honkodeni mwa samahani pouvoir zondraro ngezo honkodeni mwe raisi nzima yo ndezi la pouvoir la monarchie absolue yo sawa ni monarchie absolue. Rione sawa wajau arma ze intervention bali na bali za huwa na nyasi rangu iho maore rangu iho la Réunion rangu hunu Faransa ikao warenge funvu waone saukana vanu ngabu mavu anjilifu arma hosoni maze mavu anjilifu hima zama na wakomor mavu anjilifu wahu yinuramba continuité de l'état imana kabati raisi ukao ngwendele wone neze proje za hera isi ya kaya mtendea shaze proje heni raisi ya haja tujafanya haumbu hamangu fanyo la hadania umbawensi harma proje zinrwa jina ye chililia ze proje kao mananya hazandisa uluka ya uzi continue ili wanansi wakumori wa sahilishiwa arma branche mbali na mbali. Wandu wenji wa intervenir banu wakone saka na keria confederation keiri wanansi wa Komori heni shisiwa shijitenge heni shisiwa wandu wakena drapo nzima wandu wakena imno nzima wandu warumie mapesa mazima shaheni shisiwa shikana gouvernement ya hao shijitenge mgazija ya rume ngazija ya mzuani ya rume mzuani ya mumali ya rume mumali lakin gejo mkinishi hai mgazija ngujo kiria ni masula haenda ya enshi mzuani yake nzuani ya rumishihe armashisi wa shanzuani wandu wenjikao warenge funvu hawonisa omvao. Malheureusement hamadi namna razone saukana ngabu abandon de l'état et mwananti mkomori abandon ya continuité ya heze projet de l'état et mwananti mkomori ka supposewa au cœur au cœur ya he gouvernement chez mwananti mkomori nguchiliwa mwananti mkomori ngurwadi ngoni allez voir ya he video ya he maître Idriss ya ka upara wananti wa Komori ya ka umete ya témoin ndongeka uzimjiri ya aruma ye kliya wahe rio no wajau kana imananti mkomoro arma projet za maendeleo usoni arma projet ya unono imananti mkomoro yengu rwadi ngoni imananti mkomoro paka ya rohe ndi ata he unono riono inamna ya he ya jerewa ye COVID-19 wananti wa Komori mkapa mwijana shipenda toibati armu mpangu hanyu wa henti ni mwananti mpangu wa hena fumbili ikawa usi uhadisi arma maja bali na mbali aruma umendeleo aruma yankiba aruma myeshi wa he mwana mkomori unu mpangu wa hoshelezizana wa uhashirishana mpangu wa hoshelezizana ili wandu wa badili mwendo ili wandu hashirishana wandu wa badili mwendo wandu wa badili fikira ile maudi ya hatu ibasauhe haba nudirba yao kabisa mpangu wa hanyu ya rendez-vous ya fumbili jao midi 30 arma madia indra jina salam.